Welcome to Africa. Yeah. Welcome to Africa. Yay! Akhirnya The Warners jalan-jalan ke Afrika. Oh my god, I've been wanting to tell you the story about our trip to Africa with 3 small children. Ya, jadi kita jalan-jalan ini tahun 2018. Aku jalan-jalan waktu itu Ayana aja masih ompong dong giginya. Umurnya dia itu baru mau 7 tahun, Byron 5 tahun, dan Tiggy 3 tahun. Heboh banget kita pergi ke sana without nannies, just Justin and I, and then ada kawinan sebenarnya di South Africa, di Cape Town, and then after we go to Cape Town, we flew dari South Africa, we flew to East Africa, which is Kenya. Yes, our first trip in Kenya. I would like to share it with you. Here we are. Hi. Welcome to Africa. Yeah. Kenya. Yay! Where are we? No, Giraffe Center, not Jurassic Park. Here we are. Look, oh, he comes to say hello. Hi. Wow, he's so tall. Jadi dari trip kita di Cape Town, South Africa, we flew to Nairobi, which is the ibu kota of East Africa. Nah dari sana kita terbang, kita harus menempuh lagi perjalanan ke Kenya, which takes about 6 hours drive. Bayangin 6 jam ke sana, pulangnya juga 6 jam lagi. Itu yang naik mobil doang, belum yang naik pesawatnya. Udah nggak kehitung deh capeknya kayak gimana, hebohnya kayak gimana, traveling in an economy class, plane with 3 crying, screaming, but sometimes laughing and happy too children. I will never forget the trip. It was very memorable. Terus udah gitu pas begitu nyampe Nairobi, kita stay dulu 1 malam. Setelah kita stay 1 malam, pagi-pagi sebelum kita jalan ke Kenya, kita sempetin dulu nih pergi ke Giraffe Center, which is very very cute. Kita bisa ngeliat jerapah yang tinggi-tinggi banget, lucu-lucu banget. Anak-anak pada ngasih makanan, saya juga sempet dikecup sama si jerapahnya. And then buat ngasih makanan jerapah kan tinggi banget tuh. We have to go to on the 2nd floor of a building biar sama tinggi kita selevel sama si jerapah dan bisa ngasih makan jerapah dengan mudahnya. Tapi nggak usah khawatir juga kalau kamu nggak berani, mereka bisa nyontain dulu kok ke kamu gimana caranya. Mereka juga bisa nurunin ke kepala mereka untuk ngambil makanan dari kereta. Tapi kalau selevel kan lebih seru ya. Kita bisa lihat eye to eye, or you can get a kiss from a giraffe. And after that, setelah dari Nairobi, kita langsung naik jeep yang bisa muat untuk kita berlima plus drivernya, dan perjalanannya itu 6 jam. Kita ngelewatin daerah Afrika yang benar-benar gersang banget untuk pergi ke suatu tempat di mana kita akan tinggal di sana. After 6 hours drive aja melewati tanah-tanah yang gersang dan perjalanan 6 jam bersama anak-anak, dan aduh, kadang mami, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Pertanyaannya itu selama 6 jam, saudara-saudara. Aduh, seru sih, tapi diperlukan kesabaran yang tinggi ya.
Setelah 6 jam sampai, kita nyampe di tempat namanya Amboseli. Perkemahannya yang kita tinggalin namanya Kibo Amboseli Camp Park, which is we stay in a beautiful lodge camp gitu, tapi apa ya, glamping lah istilahnya. Bentuknya kayak camp, tapi ada kamar-kamarnya ada banyak. Terus wah, anak-anak langsung wah, this is my bed, this is my bed. Seru banget kita nginep di sana. Dan pemandangannya adalah Gunung Kilimanjaro. Wah, keren banget Kilimanjaro. Kenapa kita pergi ke sini adalah karena kita pengen ngunjungin yang namanya Amboseli National Park, the most famous safari to see the wildlife in the safari. There's a stinky frog, yeah. Where is the stinky frog? At Daddy's smelly shoes, we found a stinky frog. Yuck! Oh! Ew, there's a stinky frog. Guess what? Ini jadi kodok mati udah ikut sama kita dari Cape Town, dari South Africa pindah ke East Africa sampai Afrika Timur. Jadi ceritanya pas di Afrika Timur itu, pas di Cape Town, kita kan udah pergi safari juga. Terus kebetulan hujan pada hari itu. Justin taruh sepatunya di luar, ternyata ada kodok masuk dan mungkin the next day we fly to ke sini ke Kenya. Ya kita langsung taruh ditaruh di tas begitu aja. Pas kita nyampe di Kenya kita gini, what is that stinky smell? What is that stinky smell? Ternyata baru ketahuan ada kodok mati di sepatu Daddy. Ew. Kocak sih itu.
Ya udah, jadi langsung lah Ayana pakai, Tinggi pakai. Kita juga membantu perekonomian mereka dengan membeli hasil kerja tangan mereka. Dan setelah kita ke sana, kita ngeliat cara mereka hidup, gimana mereka nyalain api untuk masak, diajarin mereka untuk menahan dingin di malam hari karena mereka hidup di desert with nothing, with no electricity, there's no pemanas, atau mereka harus belajar gimana caranya nyalain api pakai sumbu, dibakar dengan ranting, digesek-gesek sampai akhirnya bisa nyala api. Nah setelah itu kita juga visit their school, di mana mereka belajar bahasa Inggris, di mana mereka belajar punya sekolahan, dan di situ melihat anak-anaknya, oh my god, my tears almost nggak kebendung deh. Dengan kehidupan yang seperti itu, mereka tetap bisa happy nyanyiin lagu tradisional Afrika for us, singing and then dancing, welcoming us so happy. Oh my god, children, aku senang banget bisa nunjukin ke anak-anakku, dan hopefully you guys juga yang nonton. Masih banyak lah di luar sana yang keadaannya tidak seberuntung kita gitu. And the one that touches me the most, if you enter the school, ada tulisan, tulisannya, okay, ini I made it too. There is no key to happiness, the door is always open. Oh, I'm so touched, you know. They're right. There's no key to happiness. The door is always open, and they welcome us with happiness and joy, and you know, just a visit from us makes them happy. And then mereka bahkan nyanyiin lagu Happy Birthday for Byron, and that really touches me so much. Udah gitu, Byron bilang, Mommy, next time when I come again to Africa, I want to bring all my toys and I want to give it to them because they don't have toys. Oh, Byron, you're such a kind boy. I'm so proud of you. And also Ayana and Tiggy, well done guys. You make their life happy by singing together with them and celebrating your birthday in Africa. It was the most fun, adventurous experience we ever had with the whole family is to Kenya. Bisa ngelihat binatang-binatang liar di safari, terus udah gitu bisa mengunjungi tribes di sana yang namanya suku Masai, dan juga di situ di perkampungannya aku sempat photoshoot juga bareng sama tribe Masai, wearing my clothing line Flirt. Cocok kan saya jadi zebranya ceritanya. And then yeah, it was so much fun. Byron juga birthday di situ ke 5 tahun, terus merayakan sama orang-orang yang kurang mampu, dan kita juga di sini bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berempati sama mereka yang kurang beruntung. And overall our trip to Africa was amazing. Kalau kalian pengen tahu tentang tips-tips untuk traveling bersama anak-anak di Afrika, atau enggak mungkin apa sih namanya pas traveling ke sana, gimana caranya, you can also email me or leave a comment. Emailnya ke connect@indahkalalo.com, and of course don't forget to subscribe, like and comment ya at Indah Kalalo